Dear students of 11th class, Assalamu alaikum. Today we are starting our second part of political science. The second part is Introduction to Political Theory. There are also 10 chapters, and today we are going to discuss first chapter. In its first chapter, the first topic which we are going to discuss today is what do you mean by political theory? Discuss its nature. क्वेश्चन में आपको पॉलिटिकल थ्योरी, सबसे पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, यानी आपका सवाल जो है वो क्या बता रहा है, वो क्या चाहता है. व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल आपको मालूम है, थ्योरी यानी थ्योरी का मतलब है, अगर इसका इंग्लिश मानी निकाला जाए तो थ्योरी का मतलब है नज़रिया, यानी नज़रिया या उसूल भी कह सकते हैं या कि इम्कान कहेंगे. यानी दैट मीन्स पॉलिटिकल थ्योरी, सियासी नज़रिया, सियासी उसूल, यानी इसका क्या मतलब है. डिस्कस इट्स नेचर, यानी इसका नेचर क्या है, वजूद क्या है इसका, ये हमें आज डिस्कस करना है. और साथ ही ये भी बताऊंगा कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये पार्ट्स ऑफ कहेंगे पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस. तो फिर थ्योरीज जो हैं इससे हम ये मतलब निकालते हैं कि थ्योरीज कैन इनकॉर्पोरेट फैक्ट्स एंड लॉज एंड टेस्टेड हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस मीन्स एक्सप्लेन सर्टन फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस. यानी थ्योरीज जो हैं वो हमें फैक्ट्स जो हैं वो शामिल करता है, कानून शामिल करता है और इसका ऑब्जर्वेशन करता है, यानी टेस्टेड ऑब्जर्वेशन इसका करता है. इससे हम कहते हैं ये थ्योरी है. यानी किसी भी थ्योरी, यानी हम ये भी कभी कहते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वो भी मसलन पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ गेम्स या थ्योरी ऑफ ग्रेविटी. यानी इसी तरह थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी इसी में एक है. तो इसको आज हमें डिस्कस करना है, ये पॉलिटिकल थ्योरी क्या है. सबसे पहले एक मैं फिलासफर की बात करूँगा, यानी उसका नाम है डेविड हेल्ड. यानी वो कहता है कि पॉलिटिकल थ्योरीज और कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ concepts and generalizations about political life involving ideas, assumptions and statements about the nature, purpose and key features of government, state and society and about the political capabilities of human beings. ये इसका व्यू पॉइंट है, यानी डेविड हेल्ड का व्यू पॉइंट है पॉलिटिकल थ्योरीज के लिए. तो हम डिस्कस करते हैं. यानी पॉलिटिकल थ्योरी help us better understand the concepts that have shaped our politics, including freedom, equality, individuality, democracy, and justice. Political theory is the part of political science that explores what a better political world would look like and how we can create it. Political theory thus frequently involves critiques of our present political reality. In simple words, political theory is a theory about what is political science and the philosophy of something that is political. As a political thinker, namely Sabine, define it as broadly it means as anything about politics or relevant to politics, and narrowly as the disciplined investigation of
political problems. So political theory is a part of philosophy and part of political science, as I told you in first. It is therefore neither a complete political philosophy nor a full political science. So political theory is a theory about what is political science and the philosophy of something that is political. यानी हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पॉलिटिकल थ्योरी से, यानी पॉलिटिकल थ्योरी जो हमें फैक्ट्स लाता है, जो इसके कानून को लाता है या इसको टेस्ट करके एक्सप्लेन करता है, यानी असल मतलब क्या है पॉलिटिक्स का, यानी पॉलिटिकल थ्योरी यही कह रहा है, यानी ये एक एक्सप्लेन कर रहा है, ये हमारे सामने फैक्ट्स को ला रहा है, यानी अगर हम हाइपोथेसिस कहते हैं, यानी एक्सप्लेन करके हमारे सामने फैक्ट्स ला रहा है, ऑब्जर्वेशन करके, यानी टेस्ट करके, यानी तमाम इसके यानी जो जड़ हैं उनके बारे में, यानी इसमें ये तीन चीज़ें काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा पॉलिटिकल थ्योरी, यहाँ पॉलिटिकल फिलॉसफी हम कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस, तीनों चीज़ों यानी एक दूसरे के पार्ट हैं, यानी ये आपस में जो एक ख़ास मकसद पेश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स क्या है। जैसे मैंने आपको बताया थ्योरी ऑफ गेम्स, यानी गेम्स के उसूल क्या हैं, इसी तरह यानी पॉलिटिकल साइंस का उसूल क्या है, पॉलिटिक्स का उसूल क्या है, तो ये हमें बता रहा है पॉलिटिकल थ्योरी। तो इस तरह से मैं आपको बताऊंगा नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा, स्टेट एंड गवर्नमेंट और द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। स्टेट इज़ द मेन सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस and theory because the machinery of political science revolves around state. Man is incomplete without state. In the sphere of political theory, we studied the nature and size of existing state and practicability of the fundamental principle of present government. But the nature of the state and government has changed with the time. Political theorists study the reasons for the origin of the state and its process of development. The sphere of political theory is not limited to the study of state in its past and present form, but political thinkers also study how state and government fulfill the needs of people. In modern times, the objective of political thinkers is to establish a welfare state. Thus, the scope of political theory is extensive and expanded from past to present and to future. यानी इसमें अगर हम कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है, जो हम स्टडी करते हैं, यानी इसका हम देखते हैं इसका नेचर क्या है, इसका साइज़ क्या है, यानी स्टेट क्या है, तो ये हम बात कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो नेचर ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट जो है यानी ये चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो हैं ये यही रीज़न हमें बता रहे हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या है, यानी इसके लिमिटेशंस क्या हैं, यानी प्रेजेंट स्टेट क्या है, पास्ट क्या है इसका, और फ्यूचर क्या होगा इसका। यही हमें पॉलिटिकल थिंकर्स कहना चाहते हैं, यानी हाउ स्टेट एंड गवर्नमेंट फुलफिल द नीड्स ऑफ पीपल। यानी ये कहते हैं कि अगर हम आज का ज़माना देखेंगे, यानी इस पॉलिटिकल थिंकर जो है इसका ऑब्जेक्टिव जो है, यानी ये मतलब है कि एक वेलफेयर स्टेट देते हैं, यानी ये वेलफेयर स्टेट कैसा होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए,
تو یہ ہمیں یہ پولیٹیکل تھیوری ہی بتا سکتا ہے، یعنی اس کو ایکسپلین کر کے ہی ہمیں بتا دیتے ہیں، اس کے فیکٹس اور اس کے لاز جو ہیں ان کو آبزرو کر کے ہی بتا دیتے ہیں، یعنی تبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، یعنی جو پریزنٹ جو پولیٹکس ہے یا پولیٹیکل تھیوری جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کو ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں فرام پاسٹ ٹو پریزنٹ اینڈ فیوچر، تو یہی پولیٹیکل تھیوری ہے۔ تو سیکنڈ پوائنٹ ہم بتا دیں گے اسٹیٹ آف پاور، اسٹڈی آف پاور میں بتاؤں گا، یعنی سیکنڈ پوائنٹ اسٹڈی آف پاور جو ہے، دا پولیٹیکل تھیوری آلسو انکلوڈز دا اسٹڈی آف پاور. In other words, political theory is the study of power process. Power has many forms: political, economic, and social power, individual and public power, national and international power. بہت سارے پاور ہیں اس کے. Political thinkers studies the internationalship. Political جو thinkers ہیں studies the interrelationship of these powers and also evaluates who gets when, why, and how in society. So political thinkers give primary preference to the study of political power. یعنی جو اسٹڈی آف پاور ہے، جو پولیٹیکل تھیوری جو ہے، یہ اس انکلوڈ کرتا ہے اسٹڈی آف پاور کو. یعنی اسٹڈی آف پاور کو اگر ہم اسٹڈی کریں گے تھرو پولیٹیکل تھیوری سے، تو یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ پولیٹیکل تھیوری یعنی اس سے ہم جو پاور پروسیس کرتے ہیں، یعنی پاور حاصل کرتے ہیں، چاہے کسی بھی قسم کا پاور ہو. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی کے پاس پولیٹیکل پاور ہے، کسی کے پاس اکانومک پاور ہے، کسی کے پاس سوشل پاور ہے، کسی کے پاس انڈیویژول یا پبلک پاور ہے، یا نیشنل پاور ہے، یا انٹرنیشنل پاور ہے. تو یہ پولیٹیکل تھنکر جو ہے اسٹڈی کرتا ہے، یعنی انٹر ریلیشن شپ آف دیز پاورس اینڈ آلسو ایوالویٹس ہو گیٹس، یعنی اس کا آبزرویشن کرتا ہے کہ پاور کون حاصل کرتا ہے، یعنی کب حاصل کرے گا، کیسے حاصل کرے گا، کیوں حاصل کرے گا. یہی ڈسکس کرتا ہے اپنی تھیوری میں، اس پولیٹیکل تھیوری میں. یعنی اسٹڈی آف پاور جب یہ کرتا ہے کہ پاور کیا ہے یا پاور کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ پاور کون حاصل کرتا ہے، یہ پولیٹیکل تھنکر ہی یہ جو ہمیں تھیوری بنا کے دیتا ہے، یعنی اس میں اصول بنا کے دیتا ہے. یہ اصول جب ہمیں دیتا ہے کہ ایک پاور کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، چاہے اکانومک پاور اس کے پاس ہو، کسی قسم کا پاور، بہت قسم کے پاورز ہوتے ہیں جیسے میں نے ڈسکس کیا ہے. انٹرنیشنل پاور کسی کے پاس ہے، جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ اگر اس وقت دنیا میں یو ایس اے ہے، اس کے پاس انٹرنیشنل پاور ہے، اس کے پاس اکنامک پاور ہے، اس کے پاس اور بھی بہت سارے پاورز ہیں. اسی طرح باقی ملکوں کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی ان کے نظر میں ان کے پاس کیا کیا پاورز ہیں، کون کتنا طاقتور ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں. اور یہی ہمیں پولیٹیکل تھیوری، پولیٹیکل فلاسفرز کہہ رہے ہیں، اس کو ڈیفائن کر کے، اس کو آبزرو کر کے تو ہمارے پاس لاتے ہیں یہ فیکٹس. تو یہی فیکٹ جو ہے ہم کہتے ہیں پھر یعنی یہ پاور جو ہے یہ کس طرح ایوالویٹ ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے ہمارے سماج میں. تو یہ ایک پولیٹیکل تھنکر جو ہوتے ہیں یہ ہمیں اس کو اسٹڈی کر کے دیتے ہیں کہ پولیٹیکل پاور کیا ہے. تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں یہ ایک پولیٹیکل تھیوری ہے، یعنی اسٹڈی آف پاور. تو اسی طرح بہت سارے ہم کہیں گے، یعنی اسٹڈی آف پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، یعنی پولیٹیکل تھیورسٹس آلسو اسٹڈیز پولیٹیکل آئیڈیالوجیز.
यानी आइडियोलॉजी इज़ दैट सिस्टम ऑफ वैल्यूज, बिलीफ्स एंड थॉट्स दैट गवर्न पीपल। यानी स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बहुत किस्म के होते हैं। जब हम इसके साथ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लगाते हैं तो हमें ये सियासी नज़रिया हमें दिखाता है, यानी किस तरह पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो हमारे अंदर, तो किस तरह हमें सियासत करना है। ये आइडियोलॉजी ये कौन देता है? ये भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो हैं वो स्टडी करके देते हैं। तो इसमें ये कहते हैं क्या वैल्यूज़ होते हैं, क्या बिलीफ्स होते हैं, थॉट्स क्या होते हैं, यानी किस तरह हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हम लोगों के ऊपर हुकूमत करें। ये बहुत सारे इसके हम कहते हैं ये इसके स्कोप्स हैं पॉलिटिकल थ्योरी के। तो इसी तरह हम कहते हैं स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़, यानी पॉलिटिकल थ्योरी इज़ ए स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ इन डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। गवर्नमेंट के नॉट प्रोग्रेस until and unless its citizens obey their rights and duties। ये भी इसका एक स्कोप है, एक नज़रिया है पॉलिटिकल थ्योरी का। तो इसी तरह हम कहते हैं स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्फ्लुएंस द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होते हैं, जो आपके पास वोट मांगने आते हैं इस डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्फ्लुएंस क्या करते हैं, ये किस चीज़ का असर अंदाज करते हैं हमारे पास, ये क्या क्या फंक्शंस करते हैं। नहीं, यही इन फैक्ट हम कहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव बिकम द लाइफ ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज़ select the candidates for elections and form the government. Political theories are related with political parties। ये वह अपनी आइडियोलॉजी बता रहे हैं। तो ये इस तरह से हम कहते हैं कि दे आर द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। वी डिस्कस्ड दोज स्कोप्स। तो दिस इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप इसको गौर से सुनिए। तो इस